Good morning guys. Nahanap tayo customer day 64. Another customer, another satisfied. Ato ni siyang GPMS. Kay wa daw kusog. Gilimpiyan to ni ang throttle body humana ni. Tapos kani man na tulo ka injector. Grabe kaugaw yung injector tungod sa tangke. Ato ipakita yung tangke guys. Grabe kayo. Kahugaw. Mao ni siya. Wala na itsurang kuha ni sir. Bantog na daw. Walay kusog. Yung mersible pump oh. Mersible pump, grabe. Mura na mag oh. Yung hugaw ba oh. Sus. Mo ni basta walay sulod ang tangki. Dili full tank bitaw. Mo na yung resulta. D64 ni siya. Down tangke PMS tanan kay ug sa kaon daw wala daw power lugos daw siya kasaka. So ato ning ablihan nun kani limpyo na to ning ilawom. So maura to guys, another customer, another satisfied.